দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে তপশিলীদের সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী। অভিযোগ বিজেপির, তারা সেই অভিযোগ নিয়ে সারা দেশে প্রতিবাদ করছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা প্রদেশ তপশিলী মোর্চার উদ্যোগে কৃষ্ণনগর প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে ১.৫ ঘন্টার গণ অবস্থান সংগঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অরুণ হালদার, সংগঠনের প্রদেশ সভাপতি অরবিন্দ দাস প্রমুখ। তারা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান। আজকে সারা ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি প্রদেশের মুখ্যালয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির তপশিলী সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ সভা। রাহুল গান্ধীজি বিদেশের মাটিতে নিউ ইয়র্ক সফরে গিয়ে যেভাবে चैलेंज করে বলছেন যে हम लोग जब पावर में आएंगे तो आरक्षण को बर्बाद कर देंगे, आरक्षण उठा देंगे, आरक्षण होगा तो आरक्षण उनके लिए बहुत बड़ा एक रुकावट है। इस टाइप की जो विवृत्ति उन्होंने दिया है तो ये समाज के लिए एक बहुत चिंतित विषय है। और इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया, निर्णय किया है कि हमारे समाज को लोगों को जागरूक करना चाहिए। और इसी कारण से हम लोग रास्ता में बैठ के इसका उनका जो वक्तव्य है वक्तव्य की विरोधिता करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन चला रहे हैं।